What's up, bitches, mi smo Neonske petunije. I danas reaktujemo na Type O Negative, Anastasia, I'm not sure. Tako nešto. Anestezija. Anestezija. Ovo je predložila ova osoba. Hvala na predlogu. Hvala na predlogu. I let's hear it. Ne znamo ni ja ne znam. Ni ja ne znam pesmu. Da. Mislim, upoznata sam sa bendom. Znam jednu njihovu pesmu. Ja ne baš. Čekaj. I did not. Ja ništa ne čuo. Zašto? Da ništa si ne čuje. Evo sad. Pa pojači malo. Ja ne čujem ništa. Sad. Ne čuješ? Neku gitaru. Pa da. Like a flash of light Sad. in an endless night. Oh my god. Life is trapped between two black entities. Cause when you trust someone, illusion has begun. The weight of repair, impending despair. Čekaj, ja ništa sad ne čujem, mnogo jako. Vidi kosa. To sam da ti kažem. A mnogo jako sad. A me i taman. Oh, dobro. Ovdje izgleda kao Lemmy. Motorhead. Very nice. Inače nismo mogli da nađemo drugi video. Ja nisam našla nigdje lyrics.
I don't feel anything. To je sve? Nice. Oh, nije fokusirano. Anyway, Very nice. to je bilo dobro baš. Čekaj, oni odakle su? Ne znam. Čekaj. Ali ima Ona zastava- naglasak malo. I ona zastava kao čija je bila? Si vidjela na sliku kad je bila? Ne. Kao Norveška. Čekaj, nešto. tipe. Ajde. Brooklyn. New York. Nice. Da, i to sam htjela kažem. Šta? Čekaj, gdje je čovjek? Ovdje. Izgleda isto kao Lemmy iz Motorhead. Da, dakle, pređemo na lyrics. Let's. Anestezija. Šinka je tebi dobro. Ne, jela si. Ne može. Okej. Dobro, znači, kao oci svetlo u beskrajnoj noći, život je u klopci između dva crna bića. Jer Dobro. kada veruješ nikome, Nekome. dobro, počinje iluzija. Bez načina da se pripremiš, predstoji oči. Znači, ne veruj nikome. Dobro, imaš nešto kažem. Pa, kad se prepustiš tome da veruješ nekome, moraš znaš da uvijek postoji mogućnost da će taj neko da te- ne veri tvoje poverenje. Znači, počinje iluzija u prevodu. A i u fazonu možda ti na drugačiji način doživljavaš tu osobu. U tvojoj glavi je ta osoba Pa da. savršena i onda... Da, i onda je to iluzija. U Da. stvari je bez načina da se pripremiš predstoji oči, jer moguće je da te... Znači ti živiš u iluziji. moguće je da te izneveri ili što. Da. Naravno. Da li je neko rekao tako okretno da je bolje voljeti pa izgubiti? Neznanje je blagoslov. Samo da nisam osjetio tvoj poljubac, toliko mnogo puta sam bio opečen, a lekcija nije naučena. Sjeti se da samo želja potpaljuje vatru, laž. A lekcija nije naučena. Ali to je toliko... Mislim, ti se opečeš i poslije kao, Opet isto radiš. bit ću kao ja oprezniji i opet isto bude. Znači, kao da lekcija nije naučena. Kao ti misliš da si je naučio, ali u stvari nije. Jer... Ali ponavljaš svoje greške. Da. Sjeti se da samo želja potpaljuje vatru, znači lažove. Znači, želja potpaljuje vatru. Pa čim ti nešto želiš odmah, idemo, da će bude dobro, a u stvari... U stvari... To je samo tvoja želja, ne znači da će stvarno bude tako. Da. Između života i smrti žalim za svakim uzdahom, sažaljevam življenje. Depra. Zavidim smrti i emocionalno zakržljao, u odbrani ukočen. Odnosno nam, to je kad ne osjećaš ništa. Da. Radije ne bi brinuo nego da se pazim. Budi uplašena. Znači depra. Ali, brate, ne možeš da... To je život, normalno se mora dešavaju loše stvari i dobre stvari. Pa da. Šta sad hoćeš ti, da se samo dobro dešava? Ne može. Logično ne. Ne može uvijek da budeš srećan, mora budeš nekad i... Retko kad si srećan. To je kao kako se zove onaj film što smo gledali? Izbrisano im se sve loše emocije samo lepo osjeći. Giver. Da. Gledali zajedno? Da, to je knjiga, da? Ja mislim da jest. Pa da, i onda... Ne. Da ne bi bio kao rat. Da, i onda... Ne sjećam se filmu, odavno smo gledali novo. Ne, onda je on postao giver i onda nije... Da? Da, onda nije pio one tablete što ti je sve crno-belo i to. I onda je tek video. To je kao igrica ona, We Happy Few. Da. Da. We Happy.
Dobro, ovo je uglavnom depra. Kad ti se nešto loše desi ili ne jedna stvar nekad može da ti se nagomila onako sve odjednom. Čak i nešto kad se nešto loše desi i onda bilo što drugo da se desi, tebi će bude isto loše, iako možda nije to loše, ali ti tako gledaš. Jer sve mi se loše dešava. Pa da sve zavisi od perspektive, kako ti gledaš na stvari. Pa dobro. U tom trenutku može ti za sve odvratno. Treba mi ljubav, to je razočaran, verovatno. Ali to je bilo tako dobro. Da. Dobar je instrumental, mi se sviđa isto tako. I pevač je, dobro, znam već, čula sam jednu jedinu pesmu, ali dobro, to je bilo dovoljno. Znači, jesu li 1000 suze vredni jednog osmeha? Dobro. Kada im daš inč, hoće li ti uzeti milju? To je u fazonu kad im daš prst, uzmu ti cijelu ruku. Da. Prevedeno na srpski bolje. Čeznem za prošlošću, ali se plašim budućnosti. Ako nisi iskorišćen, onda si korisnik i gubi. To je u fazonu, mnogo daješ sebe, a ništa ne dobiješ za uzvrat toliko. Da. I ti toliko, na primjer, ili ulažeš trud u nešto, 1000 suza, onako, ne znam, to mi tako izgleda. Kao znoj, a ništa. Da, za uzvrat ništa. Ili veoma malo, 1/8. Šta je 1 prema 1000? Da. Gotovo ništa. I onda čeznem za prošlost, ali se plašim budućnosti. Mislim svi prošlost, mogu sam to tako da uradim. Bilo je bolje pre. Kako da promenim ono što je bilo u prošlosti, a da bude bolja budućnost? I onda se plašim, ko zna ako se promeni nešto, ko zna kako će bude budućnost u tom putu, da se plašim. Ako nisi iskorišćen, onda si korisnik, to znači da ti koristiš nekog. Ili si gubitnik. I gubiti. Odnosno i to, pa da. Ako si korisnik, onda si gubitnik, ako nekog koristiš. Kad neko koristi ili nešto, ona je... Mislim, ne kaže se koristi, ima koristi od toga. Da, kad ima neko koristi, iskorišćava nekog. Da. Svet je čuvan po neuspehu i u životu i u smrti, dato ništavilo, razoreno čistilište. Bežati i sakriti se, kukavički postupak, iscrpljene opcije, osim anestezije. I ne osjećam ništa, ne treba mi ništa i ne treba mi... Zbog anestezije. Ja, anestezija. Što se daje anestezija da ništa ne osjećaš? Razoreno čistilište. Ili su čistilište, kako beše? Upakao su baš oni, ne znam ja. A čistilište su... Tu i tamo. Pa čistilište, brat. Ono što nije ni u raj, ni na nebu. Na granici. Onda je u čistilište. Pa, si čitala Dante Alighieri, božanstvena komedija, ste vidjeli to? Da. 9 krugova pakla. Da. Znači, bežati, sakriti se kukavički postupak. A iscrpni novac. A pošto ne možeš više da bežiš i da se kriješ, onda šta ti ostaje drugo nego da... Anestezija da ništa ne osjećaš. Da, nije bukvalno, ali Dobro. Onda, a kad ti dojadi više da bežiš, kriješ se, da se trudiš, sve ostalo, onda ti ostaje samo numbness. Da, kao šta god. Da... Ništa ne osjećam. Svejedno ti je, ništa te ne dotiče, to je to. A nije fora. Da, ako te, na primjer, osim anestezije. Ako te jednom neko povredio u životu, ne možeš zauvijek da zatvoriš se. Da, ali ovdje priča kao da se on više trudio, ne znam ja šta, nije ni bitno. Pa da, ali šta ako je to bila jedna pogrešna osoba samo? I sad ti ne možeš sebe da zatvoriš prema drugim, ostalim ljudima koji nisu kao ta neka osoba. Ali prvi instinkt bit će ti da... Pa naravno. U početku. Da. Definitivno, da. Dok opet ne padneš na isto, pa ako te opet... Postavila Fiona Good iz American Horror Story. Treći, one veštice. Supreme. Oh my god. Au, bre si normalna. Znaš što mi hvataš? Slušku. Stoka. Inače Mačka. Dobro, ajmo, hoćeš nešto kažeš ili? Pa ne znam, mislim, rekli smo sve uglavnom. Da. Ja mislim. Nije, mislim jeste pesma, super. Ekstra je pesma, sviđa mi se. Ali sada live. Jej, 2007. opet. Opet 2007. Ostavi onako malo da možda mi slušaš. Aha, ću stavim samo jedno. A, ben ne, moj. Mašinka, kujo. Stop! Pusti ovo. Ima bradiću onako. Lemi.
Da, sad će opet da bude mrak posle. A ne biži gdje? A, nije, Gdje je to? festivalu. Ne znam. Like a flash of light in an endless night. Ne znam kako su light, tako da vidim. Is wrapped between. Ima dobar glas. Duboko. Was when you love someone, has begun. No way to prepare Ovdje je malo bolja slika. and in despair. Kušuljko. If one takes a proof, there's nothing loose. Because in this, it's not your kiss. Jel on to ima? Jel on to ima tetovažu na čelu? Šta? What? Gdje si ti to bilo? Viš ima neki crtice? Kosa. Ili mu se to kosa To je pokla? kosa. Ali stvarno izgledalo kao da. Things burn to death, and with every breath, Ali on to je malo kao pop. To i ja gledam. On izgleda kao da je dedica. Da. Mislim, pogled. Da. Ovo je to loud. Nice. Ekstra. Šta priča? Da. I don't. I don't need love. Ali- Već si tekst ama, dobila. ne, znam tekst, nego mnogo se čudno, neki čudan akcent ima. A, A stvarno. A sve im je zeleno. aha. To bi bio dobar green screen. Upravo sam to pomislila. To je on iz Nora. Zašto mi imamo zastavu likna? Na Norvešku. To sam ja pomislila. Zato se kaže vidimo dakle su Da. oni. Šta ono radi ono? Ne. Na Draga. but the single smile. Oh my god, posa. Ne vežemo. To. Slušate. Slušaj me! Kampo. Tamo si na zeleno. Da. Lepo. Kao da sam to. I zamisli tako ležiš. Oh my god. Lepo. Anestezija. Anestezija, be. Ja, anestezija. Pa I fucking know kako se Pa kaže. ne znam, Google Translate. Kako oni kažu. Vidi, tamo u pozadini piše we hate everything. Ima dobar glas ovaj. A, Što peva? mogu bi onda nešto tako, više peva. Da. To izgleda da ovaj drugi nema baš takav Da. glas, da.
Zato. O, ububnjivi, yes, odlično. Zato u sistemu sam dao ne znaš ko opet vrišti. A, da. Sve im je zeleno. Da. Nice! Odošli si. A ova zadnja slika im je dobra. Koja? Da. Ova? Da, sviđa mi se. A, da. Šta sam htjela? Htjela sam da kažem za onu sliku na početak. Ova izgleda kao Zlatan Ibrahimović. Ali stvarno. Okej, never mind. Dakle, to je bilo sve ekstra i live i pesme inače, naravno. Da. I pevač ima odličan glas. Nice. I čak i gitarista ima odličan glas. Very. To je tradicija sad. Yep. Ako ima još neki predlog od njih. Da, može. Neka napiše. Of course. Sviđa nam se band. Da, Možda poslušamo i mi same nekad. možda. Ali čuvamo se za kanal. Da, bolje prva reakcija. Bolje da svi zajedno. Da, uživamo. Da. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Au. Au.